अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उलमाए किराम, बुज़ुर्गान एज़ाम व बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला लाख शुक्रिया अगवा कलमा में का हदीस आना सामने हाज़री इबा इचल नेहुनी है ना निज़िया अमल करियम उन्जबैरे शेयर करियम ज़ेब जाशा करी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते दे कद अल्लाह जल्लु शानहु सुब्हानहु ताला ये रैतर गुनाह गज्जदे ही तारा अल्लाह बोली तारा माफगुरुल्लाह बोली आ तरफ रहमत आ तरफ इला आबर दिन गुनाह गज्जदे ही तारारे ही तारा गुनाह माफगुरु बोला बोली रैतर था तरफ इला रैतर गुनाह गज्जे ही तारारे ही तारा गुनाह माफगुरु बोली दिन में दे बस अल्लाह रहमत आ फैला तारपरे আল্লাহ আল্লাহ মানে ফিরে এখন কেউ না ফিরে আইবে না বলি তা আল্লাহ যে তারা কোনো গুণা করি যদি আবার ফিরে এলে তোবা করলে আল্লাহ কোনো মাফ করে বলি আল্লাহ রহমতুল্লাহ ফেলা তারা যদি গা গোঙারাই করি যদি কি না কী করি ইয়া নকরি তোবা নকরি তো তাহলে ইন্দাদেরকে তারা আজা হয়ে আল্লাহ আল্লাহর হতে যদি এখন করে আল্লাহ কি না রাইতে তো দিনে তো কি না रहमतर इंतजार करे तो रहमत अल्लाह तारा फैले ना तारा इंतजार करे तारा फिर आई बनी तो हत्ता के और बेंजा बेलू की इधर तुलु शम्स इधर है तक पंजा अल्लाह तो तार बड़े ना उल्ले और गुना सबसे और कोगार इसमें जाते कि सब बुने आदम को हत्ता विशेष बड़ा गुनाहगार लियो वो गुनाह उबा उते खत्म वो गुनाहगार विशेष वाला देने की अल्लाह तौबा करे हाँ बने आदम खत्ता खैरुल खत्ता तौवाबुन बेहतर खत्ता करे या गुनाह करे उते देने की बार तौबा करे गुनाह कर अब तौबा करे अखबार में और जफर में उते रवायत कर दे उसने पर को खदे उसे याद उसला खदे अब खदे कि ना जना कुछ सुरी कुछ जना कुछ तो खदे यावे बने की तो माफ करी जना कुछ 3 बार खोई जना कुछ सुरी कुछ 3 तो माफ होई ना खदे जरूर खदे अल्लाह माफ करिबो अल्लाह माफ करिबो आई हुजैबा तोते जो खराब लागे यू अल्लाह भाई আর কার জন্য খদে কোয়ারা খদে তো আলোকন হারি না আলোক কোরআন আয়াত তোরা তুই কি যাগই গুনাহ হই গেলে গে তোরা নাও মাইনইও আল্লাহ খদে করো বারবার করে মাপসো বারো না একবার না পারিলে খদে সেদিন দেখো শতবার না পারিবি কথা তুই বলি না বারবার করো আল্লাহতে মাগো আল্লাহ খদে गिर गिरो খদে আল্লাহ थाने खदे हर गनी देने को तू तैयार है जो मांगे उससे तू बेजार है हर वक्त ना अल्लाह दिबल तैयार माफ गरी बोला तैयार देने मांगे तलते अल्लाह ताती अल्लाह बेजार अल्लाह भाई हर कहीं कुछ अल्लाह ते बार बार बाबर आते जाम लाके मांगी इंशाल्लाह ভিডিও যে আশা করি আর দেখতে লম্বা হইলিও এবার নিজেও শুনিব অন্য ভাই এটা শেয়ার করিবা আল্লাহ তালে আমাদের আর বেগুন বুঝিবা তুই তো গোনা বেগুন গোনা বনি আদম খরা আগা ইয়ার হাজির বনি আদম জয়ীব বনি আদম দাদা জয়ীব বেশি জয়ীব তালা বলি আর গোনা কইব কিন্তু মনে মা আল্লাহ মাফ করিব আল্লাহ নিরাশ নইও নাম মান্য নইও বারবার মাসো ভিডিও যে আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু কালাম লম্বা হই 2 মিনিট থেকে বেশি বলুন 5 মিনিট বেশি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু